आज मैडम मैफी है। आहम समुदाय के पूर्वजों की स्मृति में इस पवित्र दिन को मनाया जाता है। असम के वीर जाति के तौर पर प्रसिद्ध आहम समुदाय के लोग सबके मंगल कामना करते हुए अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं राज्य के विभिन्न प्रांतों में मैडम मैफी का त्योहार मनाने की पूरी तैयारी है। इस कड़ी में आमगुड़ी के सामुगुड़ी के रघुतल में टाई आहम छात्र संगठन टाई आहम युवा परिषद के नेतृत्व में आज मैडम मैफी का आयोजन किया गया है। সামগুৰিৰ এই যি ৰঘুতল মৈদামস্থলী আছে ইয়াতে আমি বিগত বৰ্ষসমূহতো আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থা টাইম যুৱ পৰিষদ আৰু ফুৰালু সংঘৰ ৰাইজ আছে আৰু লগতে আমাৰ যি স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে সকলোৰে উদ্যোগত আচলতে আমি বিগত সময়ছোৱাৰ দৰে এই বছৰো আমি এই মেডাম ফিফাক আয়োজন কৰিছোঁ দেশ আৰু স্বজাতিৰ মংগলাৰ্থে। আচলতে আমি 10খনকৈ মেহেঙা পাতি ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নৈবদ্য আগবঢ়াই সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে পূৰ্ণাংগ ৰূপত ইয়াত কণী আৰু ইয়াত মুৰ্গী দি আমি যেনেধৰণে আচলতে পূৰ্ণাংগ ৰূপত আয়োজন কৰিব লাগে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানভাগীৰ জৰিয়তে আচলতে আমি স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মংগলাৰ্থে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ফুৰাৰ ওচৰত।